सालनै सिगां हास्तिनि मन्त्री अक्रानि आसुकथाय याकारमानि बिप्लब कुमार देब अबनि यागुल कताल मन्त्री अक्रानि आसुकथाय चंजाखा डॉक्टर मानिक साहा सिगांगन साजा कसा मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब भारतीय जनता पार्टीनि बिसिंतै पुल्यानो कक्तुमा मानजाक इमां मुक्थां अंगै तंलायमानि केबेंनाय बदल रखनै हास्तेव प्रदेश भारतीय जनता पार्टी न तैबो हलं राक्तै राक्सरिवै तनयानि बागै बारजा याफार जाखा बिप्लब कुमार देबनि साकावा हुइजा कक्तुमानि बिसिंतै अमहाय कक रकब आसायखा राजनीति एबा थोंग्रों हापार फिया आ केबेंनाय रगनि इमां मुक्थां अंग्लाय मानो फुनुगमा बागै हायनो हाय लामा चांग्रि खावै अंखर फिउ का कसा मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब फिया हास्तेव मन्त्री अक्रानि आसुक थायो मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब तंगमानि जराव एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा सनामनानि नाहारमुं सामुं तांमा रक आल इमां रक सुबायना रिगलाक हास्तेव त्रिपुरा न भारत हाकतनि बिसिंग नायथकते कुचिं सुनाम फुनुक फिउनाय हास्तेव चक्रान्ते एबा चुकली सुगनाय रगवान सुगना बिप्लब कुमार देब आसुक थाय याकारखा ताबुक ताई हास्ते न हामक्राय तुबुई मांगला खनै फिया आ बरक रगनि इमां मुंसा कुबुई इंगलाक तांगै हिनमाले सामुं तांगै न तलाव कुलुगजाक त्रिपुरा न कुचुग ताबुक फाय क्या बिप्लब कुमार देब ताबुक ताई उकुलुक उसूल गलाक तांगसालनि सानजा जराव अमहायन साका कसा मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब আজকে ত্রিপুরা নতুন বিষয় হয়েছে এই সবগুলো হয়েছে কিসের কারণে যেটা ভগবান গৌতম বুদ্ধের বাণী শান্তি হি সমৃদ্ধি আনে মূল মন্ত্র শান্তির কারণে হয়েছে শান্ত ত্রিপুরা শান্তির বাতাবরণ এইগুলো ত্রিপুরাকে নতুন দিশা নিয়ে যাচ্ছে আমার ত্রিপুরাকে কেউ আটকাতে পারবে না কেউ যদি ভাবে বিপ্লবদের একটু বসে আমরা দাঁড়াবো ত্রিপুরা কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করবো আটকাবো আন্দোলন করবো এই কুণ্ডলী বিপ্লবদের তৈরি করেনি বিপ্লবদের কাজ করতে জানে কাজ করার জন্য মানসিকতা চায় যেভাবে একটি মা ঘরে বসে রান্না ঘরে বসে কাজ করতে পারে কাজ করার মানসিকতা কোনো ব্যক্তি যে কোনো টাকায় যে কোনো জায়গায় থেকে কাজ করাতেও পারে করতেও পারে তাই যে মন্ত্র নিয়ে আমি নেমেছি সেই মন্ত্রই আমার কাছে রয়েছে আমার ত্রিপুরাকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাবো আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না 2018 থেকে শুরুয়াত হয়েছে ত্রিপুরা বেশি দূর নয় সেই জায়গা নিশ্চিত পৌঁছবো আমরা আমি সবার সুখ সমৃদ্ধি কামনা করি আজকের দিনে আমার সমস্ত ত্রিপুরাবাসী ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক আপনাদের জীবনে মঙ্গলে মঙ্গল হোক সবার ঘরে লক্ষ্মীর বসবাস হোক আর গৌতম বুদ্ধের শান্তি পৌঁছে যান এটাই আমার প্রার্থনা থাকবে আজকের দিনে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য कसा मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देबनि वानसुकमा बेबाक न कुपुलुं अंगानो आबो हायनो सिनाय नुगनाय रगनि बिसिंगो वानसुक लायमा भिडिअ रिपोर्ट कखरां।